bay vek ole in lo dam tlangem za ina chuan transpacer inhaler he thil hi amandan ron tilan ka doa a chan chu mang thiam lo tam tak kan om ka ringa mania kan note kan entire tumpo khanin LRM pharmacy bul kota khanin pa fa hi an lo oman lo hoi hai khop maya har sanate an nei ani ka ring deu awang khanin ka vazota ini an har sanate te khan so hemi hman dan hi an lo thiam lawa zo doctor hanzo le me te kha an lo doctor hanzo le me te kha an lo zak nge ka shilawa ale abula oma te khan hanzo me to khan shilawa ni ka ringa te chuan man dan do te kha kan hanin shil lop lopa shadow ve theilo to ka keima po hi ani thawa ida khan keima kadam lo chang kan intir chang emo ka fa te ke intir chang po hianin andam doi me han chaw hnem dewa han ja kha mop phei chuanin ka shi seng lo thina o ti ha ka ta in ka thlen hianin ka lo thei hin le thina le doctor andam doi zo ni na dam doi ka le re po hianin min ai dan to hi mi lo za sakro ka te do thap zela chan zo ka theng hin le chin wang khana ka memory hi chalo to ka thel ka theng hin zung zela chuan za ina po hianin hemi inhaler transpacer man dan hi karon tilanga min lo thle sak le chho don ya. Hello guys. hemi transpacer hemi hi oma te chuanin hemi hi doctorin min cho ania a condition zerin hemi dam do hi chu adang theya lo man ve ngot chi ni lawa doctor ron lo kha chuan ke ni chu hi doctor LRM doctor babu min chu ani a allergic ka fre theilo ani awanga min chu ani a asthma te hlo oma asthma to vena angkha ania chuan asthma lo nei to te pro khan chaw thina ma se hemi dam do hi ani lawanga adang achidang ani ko ringa chuan hemi hi aman ma khan ti han thin tur ania kan thin zo khanin kan phoyanga hi kan phoyanga chuan hemi transpacer hi asel fai theya bal nuwa po khanin kar khat nuwa te sa buna ngai lawa tui thang lim khan asel fai tak theini hemi transpacer hi mo chuan hemi hi akwa hianin hei tiang kan thun lo tanga hei ti hian chuanin an hnar bula hian kan da anga ti hian chuan hei voi khat spray turani ta kan spray anga chuan kan spray zo khanin 10 to 15 seconds kan charang hei tiang kan spray anga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ti khan ti zong kha ania kan no te phei chu a man kha chung kha hemi kan hman wang khanin hei ama to khan thiam to lu to ka in lo nok pingi ka be se ya hemi man dan shilo tam tak ta na nya zo ina ka video ko ron siam hi video da min lo thir sak china wangin kan lom ema video dang te po min lo thir sak le cheu turin kan ngem chewa khoi takin min lo subscribe ve don ya bye ro le baite bye bye. Hello guys, ka chap thai ka lam hu do chen